يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الأعزاء، اليوم سأقدم لفضيلتكم الخطبة عن موضوع الرؤيا في الإسلام. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال تعالى: فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا صالحة. رواه البخاري. أيها الأحبة في الله، ما من واحد منا إلا وله صلة بالرؤيا كلما نام، لذلك لها مكانتها في ديننا الكاملة. اعلموا أيها الأحبة في الله أن الرؤيا علم من علوم الإسلام، ولا يفتى في الإسلام إلا بالعلم. قال تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتحويل الأحلام بعالمين. يا أخي في الإسلام، إذا جاءك أحد يسألك عن الرؤيا اعلم أنك أمام فتوى شرعية، ليس لك أن تقول له فيها ما شئت، بل اتق الله سبحانه وتعالى ألا تقول فيها بغير علم. افتتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وللرؤيا أحوال كثيرة لا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع كل ما يراه على أنه شيء واحد، فهو إما أن تكون رؤيا من الله يبشر العبد فيه بخير أو يحذره فيها من شر، وقد تكون الرؤيا من الشيطان ليحزن الإنسان وهو مما يرى من الشر. أما إن كان فيه بشرى فهو من الله تعالى، وللإنسان أن يفرح به وأن يبشر به من يحب. وفي حديث متفق على صحته يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرؤيا حسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليطفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أيها المسلمون الكرام، اسمعوا لي أن أضرب لكم الأمثلة على تفسير الرؤيا على منهج الأستاذ الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أوتيت بقدح اللبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم آتيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: ومن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، واللبن في المنام علم، ومن رأى في المنام كأنه يشرب اللبن فليعلم أن اللبن في المنام علم، ومن رأى في المنام كأنه يركب السفينة في البحر فليستبشر بالنجاة من ربه سبحانه وتعالى. فأين وجدنا هذا أيها السادة الأعزاء؟ فمن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. هذه هي النجاة من كرب وحزن وغم وهم. ومن نام ورأى في منامه يشرب الماء فإنها حياة طيبة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن رأى في المنام إن السماء تمطر عليه فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله فإن ذنوبه قد كثرت. قال الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وتفسير الرؤيا قد يكون مأخوذا من المعاني الأسماء، والرؤيا قد تفسر من وجه الرائي، قد يكون في وجهه صورة الرجل الصالح أو المجرم. جاء رجلان إلى الإمام محمد بن سيرين رحمه الله فقال أحدهما: يا إمام، لقد رأيت في المنام أنني أؤذن. فنظر الإمام في وجهه وقال له: ستهج بيت الله الحرام. وجاء رجل آخر والأول ما زال جالسا وقال له: يا إمام،
لقد رأيت في المنام أني أؤذن فنظر الإمام إلى وجهه وقال إنك سارق تستحق قطع يدك. وعجب المجالسون، الأذان واحد والمؤذن مختلف. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا للأول، وقوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون للآخر. يا أيها الناس عليكم بالتقوى الله واعلموا أن الله ربنا ورب الأولين والآخرين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Louange à Allah, nous le louons, cherchons son aide et demandons sa rémission. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nous-mêmes et des péchés de nos actes. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne pourra le guider. Je témoigne que nul ne mérite l'adoration sauf Allah seul, sans être associé, et que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager. Ô Allah, que tes salutations, ta paix et tes bénédictions soient sur le bien-aimé Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, de même que sa noble famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance, et ce jusqu'au jour de la rétribution. Par ailleurs, ô serviteurs d'Allah, je vous enjoins, vous et ma personne, à la crainte divine et à la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Honorables frères musulmans, aujourd'hui, le sermon que je vais vous présenter a pour titre les rêves en islam. À propos, Allah dit, sûrement qu'Allah a approuvé que le rêve de son messager était véridique. Allah dit, puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire Ibrahim et son fils Ismaïl, Ibrahim dit, alayhi salam, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager paix et salut d'Allah sur lui a dit, il ne restera plus rien de la prophétie sauf la bonne nouvelle. Les compagnons dirent, quelle est la bonne nouvelle, ô toi le saint prophète? Celui-ci, sallallahu alayhi wa sallam, en guise de réponse, dit, la bonne vision. Ce hadith est compilé dans le recueil de Bukhari. Certes, chacun de nous, une fois endormi, nous devenons des proies absorbables aux rêves. Pour cela, les rêves occupent une place prépondérante en islam. Sachez donc qu'elles font partie de la science en islam, si bien que l'on n'a pas le droit de faire leur exégète sans qu'il n'ait acquis la connaissance adéquate. En islam, il n'est pas autorisé à qui que ce soit de se prononcer sur les règles de la religion sans connaissance. Allah dit dans Sourate Yusuf que le chef qui avait sous sa loi Yusuf alayhi salam, il a rêvé au moment où Yusuf était en prison. Et qu'est-ce qu'il a dit à son conseil de notables? Il dit, ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas se prononcer sur l'interprétation des rêves. Ils dirent,
C'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. Ce verset est repérable dans la sourate Youssouf, verset 43 au verset 44. Si quelqu'un, mes frères en islam, si quelqu'un venait à vous et vous demandez l'exégète d'un rêve, il dit que j'ai rêvé tel, j'ai vu tel en rêve, sachez qu'il vous met à l'épreuve face à la jurisprudence en islam. Mon frère en islam, il ne te revient donc pas de dire ce que bon te semble. Il te revient plutôt de craindre Allah afin de ne pas lui dire ce dont tu ne possèdes aucune connaissance. L'émission de fatwa, c'est-à-dire expliquer quoi que ce soit en islam sans connaissance est interdite, car cela consiste à mentir dans le compte d'Allah et de son prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et cela concerne aussi la tromperie qui consiste à égarer les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie également des grands péchés. Allah dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit et le fait d'associer à Allah ce dont il n'a pas descendu aucune preuve. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah a interdit tout cela. Donc si quelqu'un venait à vous, il vous dit que hier nuit j'ai rêvé tel, j'ai vu tel en rêve. Si tu ne connais pas l'interprétation, ne dis rien. Car si tu dis ce que tu ne connais pas, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé, il te l'a interdit et cela t'est illicite. Les rêves ont de nombreuses conditions pour ce qui concerne leur interprétation. Si bien qu'il ne convient pas à une personne de considérer tous les rêves comme tels. Ceux-ci peuvent provenir d'Allah pour vous annoncer un bonheur ou pour vous prévenir de l'arrivée d'un malheur. Le rêve peut aussi provenir de Satan pour vous attrister. Satan peut intervenir alors que vous dormez pour vous attrister par ce que vous aurez vu en songe. Mais toutefois que vous voyez un bonheur dans un rêve, sachez que cela émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pourrez alors vous en réjouir et même informer vos bien-aimés. Dans un hadith authentique, l'élu, c'est-à-dire le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, dit: la bonne vision provient d'Allah. Lorsque vous voyez en rêve ce que vous désirez, ne l'annoncez qu'à celui que vous aimez. C'est-à-dire, si vous voyez un bonheur en rêve, si vous annoncez ça à votre ennemi, il peut, par une manière maléfique, empêcher l'arrivée de ce bonheur. Donc, si vous voyez un bonheur dans votre rêve, vous ne direz qu'à celui que vous aimez. Si quelqu'un d'entre vous voyait en rêve ce qu'il déteste, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre son mal et le mal de Satan, qu'il souffle 3 fois à sa gauche et se garde de le divulguer à quiconque que ce soit. Cela ne lui fera aucun mal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Musulmans, mes frères, écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est moi en tant qu'imam qui parle maintenant. Écoutez-moi, car je voudrais citer quelques exemples d'explications des rêves selon la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète dit: alors que je dormais, il m'a été présenté un gobelet rempli de lait que je bus et remis le reste à Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui en but le reste.
les compagnons dirent, les compagnons qui étaient présents auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où il citait cet hadith, ils ont posé la question au saint prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre qu'il s'agit de la science, c'est-à-dire le savoir. Donc, si vous rêvez avoir vu de lait dans votre sommeil, cela consiste la science, c'est-à-dire le savoir. Et quiconque voit en songe qu'il, comme s'il montait sur un bateau dans la mer, qu'il se réjouisse du salut de son Seigneur. Allah dit, puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arc. Cette vision consiste la sauvegarde de toute épreuve. Quiconque se voit en songe en train de boire de l'eau. Si vous dormez et que vous rêvez que vous êtes en train de boire de l'eau, cela vous annonce que dans votre vie, vous allez réussir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et j'ai fait de toutes choses à partir de l'eau. Allah dit que lui a créé toutes choses à partir de l'eau, c'est-à-dire toute chose vivante a été créée par l'eau. Celui qui se voit en songe sous une pluie battante, si tu dors et que tu rêves que tu es sous la pluie, rapidement quand tu te réveilleras, commence à demander pardon à Dieu car tes péchés se sont entassés, tu as beaucoup péché. Voilà pourquoi Allah t'a fait voir, te retrouver sous une pluie battante alors que tu dormais. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a dit, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. Donc c'est à partir de ce verset que on comprend le songe, c'est-à-dire le rêve selon lequel on se voit sous une pluie battante. L'explication des rêves peut se baser sur le sens du prénom de celui que vous voyez en rêve. Si vous voyez quelqu'un en rêve et que son nom tire sur le bonheur, on peut vous annoncer un bonheur. Si vous voyez quelqu'un pendant votre rêve et que son nom a un mauvais sens ou bien une dureté dedans, préparez-vous à confronter un malheur. Qu'Allah nous parle des malheurs. L'explication des songes ou bien des rêves peuvent également se baser sur la ressemblance du visage du rêveur qui ressemble soit à un pieux ou à un pervers. Pour exemple, deux personnes se présentèrent devant Imam Muhammad ibn Sirin. Le premier commença à parler et il dit, « Oh Imam, hier, pendant la nuit profonde, en dormant, j'ai rêvé comme si je faisais azan. J'étais en train de faire l'appel à la prière. Alors l'imam a regardé sa physionomie, il a lu la piété dans sa face. Et l'imam lui a dit, cette année, tu vas faire le hajj. Alors que le premier là, il ne s'est pas encore retiré, le deuxième s'est approché. Et lui aussi il dit, oh imam, moi aussi j'ai rêvé que je suis en train de faire l'appel à la prière. La même question, tenez-vous bien, qu'est-ce que l'imam a répondu après avoir scruté le visage de ce monsieur? Il dit, tu es un voleur et tu dois avoir la main coupée. Le monsieur dit, effectivement, je suis voleur. Donc, l'appel à la prière fait une chose, mais les appeleurs sont différents. La base de cette explication se trouve dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim alayhi salam, et fait aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. C'est à partir de ce verset que l'imam Ibn Sirin a donné la réponse au premier. Quant au deuxième,
Il s'agit du verset de Sourate Youssouf, le verset 70 de Sourate Youssouf, lorsque les frères de Youssouf étaient partis pour s'approvisionner à Masr, c'est-à-dire au Caire. Alors le chef n'était autre que Youssouf. Il ne savait pas. Ils l'ont déjà jeté dans un puits. Il ne savait pas qu'il a survécu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la grandeur et la chefferie. Désormais, c'est lui qui était l'intendant de l'Égypte. Et ils sont venus pour s'approvisionner. Alors, lui, il a donné l'ordre à l'un de ses concitoyens de mettre la mesure dans les bagages du petit frère, c'est-à-dire le frère de Youssouf. Alors ce qui fut fait, en ce moment, il a ordonné à quelqu'un de faire l'appel et de dire ceci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, et ensuite un crieur, c'est-à-dire un appeleur, annonça: caravaniers, vous êtes des voleurs. Vous voyez, il s'agit du même azan. Le fait d'appeler est une chose, mais les appeleurs sont différents. C'est pourquoi nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons, et nous devons savoir que Allah a dit que fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Dede khutuba kebazna sode sate. Se satringa kota pay e sote na. Bele boro dalanga salatu denjeli de denu ba dero. Ande bu ni e woro ande binaru fayna. Ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam blabe basi sinye dede khutuba na wani ke yada se dise so be karfoze da de yobi di chilei biyele soro ko wana mati de Qur'an grimange da sese mi womba mi dezi mo sona ize soto vonun de siri beka eko konse fase mon vozu me de obi chele so e sola dabe de katare ko biya malomba girimamba sinje de khutuba sing mate da dozire de tom dozire na esoro ko wono mati dozire de ton Qur'an da eso asese laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq achi kan soro ko wono we dezi e de tendo de dozire se de geto vonunge surat al-fatih damle aya akuna lobe angaradu sawro ko wano adase mate surat as-safat da falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur maza tara. Satu ki annabi Ibrahim debu annabi Ismail alayhi salatu wassalam wa be etala sara sanki se foze jana nge jawro o veri wora na duru sisi ya bunayya nyome debu inni ara fil manami
semana me de donda modrozi anni adbahuk semon dodenya fandur maza tara ben nyana ngene ana abu maveri jas qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin nyoma ja lawmbi bal nya furuna manyi sendang matun tiyana damana nya do adunanya belana lana mawumbu odona aso edisiana masuru dinada halin bon de ayawa nya surat yusuf da so aga mat dozire de tonda bata andabi yusufu so avay dozire de tele hadisin do bo wole sisi dozire de tonta ka muze rasul alayhi salatu wassalam sisi lam yabqa min an-nubuwati illa al-mubashirat sande witere momen di dona ande witere kana ko woro esande witere woro na burta kayo ande witere na duru to kutubu kardo ana won be jele mu dona mo jan woro ande witere na kurta kardo fa sede wombire vulazde naga sahabu o mbabo ande bi jona bo bozei esande bi wamal mubashirat uga wombire vulazde qala ar-ru'ya salihah sese ru'i dozi rek fendi bega wombire vulazde ge hadith rawahu bukhari imam bukhari de tra damle ko biya malomba girmamba isra dana rufai idon dozina darnga do ade da fin ga da bazidum dozire o ngondege badan nana ru da ci wato si duruzita darnga don dozi biyele dozire de tom wode da dini da eso ko biya malomba girmamba yutilisi dozire de ton matreke tele na koroga islam de tele da biyelena islam bini de ton da erotan matu wontiwana da mana fasina tele biyele da do soro ko wanwa mate suratu yusuf da wa verida sese ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya taburun Fir'auna wo veriko ede aworon biya bele sese me aworon biya ya zama dozire na doro de tomo dozi amge wo mbabanyi dozire de kutuluna abla bo woni su de ke ba wono mbezo ko mati dozire de tom ayasi su kabel wote annaga balbe veris adgatu ahlam si dozire chol petendo wonde yo dozi veri darona wama nanu bi tawil al ahlami bi alimin ngudaye bini dada vena dozire wade tonde ferinde tele naga be du bobo bakaja andabi yusufu sarkada boko bozi dozire dinde de tom e ke veri wo mbegena boko no be feri be labele biyelena abgero goni jo mbozi smo dozi kede sodo mo dozi do anya vena be tele kwa dizu yonoro yeda la fiamle to mi wa gbade dunya santarawo mle nko konu matu tinyana damana ni so de ne daren ke feru tinya setna matu won tinya nyetna anya senyo zunge ero eferi so de tom beka evena be tele bege haramuge domi bi damana bu botige e soroze ya mbele so de tendo sallallahu alaihi wasallam roze bu bote ango belabe de rana ben delese ramle nka suwo ma ben delese rana bolota sesebege ala haji ko bongege kama soda duru ko woni tanga matte ese mo ala haramu alfa sabi mana amman wonti tumuse ala hajo ko bondi tumuse na tuwa batamana mwala ta haramu yo
mo e beda sesede kaso beda dene so den dare nyana esede kayisi dembele bubati ngor ko ko na turdi tasna so be kada veyna be de dalili so e gedisi wa anta qulu ala allah ma la ta'lamun ese emu egizi esede kan mati wonti da setna bi yara na dozire chobele na ko na ma chiwa be do wombi bang matna dozire de tonna ese bu dom boze bine ero po dozire waranga abisina kodunde anyo dozi biringa ndo saliheri anyo dozi bitakazo ndo saliheri abi da kabelehu dozire o wandende zaman na koro sawro ko woni joga be galena e sawro ko no ambe ze fanya nyede dozire da la baro saliheri karenge yango enyazinya yundelis chutana koro karenge bele doge shaytan do eledo wazu dozire wada wallan irasa kir sakare beka e beze e kusunya la kare ya e ko gbona rude chowre e ko gona nyejo e do e berter nyana le mulota shaytan de do ambe zela bele na se abige nyo dozi ngabige kifendi nkeferi ba weni asiveri weni zole na ganyen virim weni yana se zole nyana ama nkobone nyande dozi de warga nyande nyen vir ba weni bige chutage bella nya chutayo belado doge adam sallallahu alaihi wasallam wa mata hadisi na korda ko bukhari da ko muslim da se dozire kifende so joga de galena bela bo rozina mi dawe ni wana dozire wonde izole dana ide dunda na se e ka mati o fasede weni ina ibozole da mana ejo belado doga amina wonde de ve kazona mi dozire de da vena ese ifosi mide nune ne be rose bro na budozo beka e solo so se tomi kwerna be de chuta ka tomi kwerna shetani de chuta wonki kembe ze ko mona mi dozire ndo worona bela mo go jonda na burtom mona nyewu abga ya zolo se so tan kwere e so munye de solonde ko biya malomba girmamba e welesi sedete dozire de keze bide kutolu leze na ton toro chokoyo na de telesese bide ke doziri bandang matu wonti wazolena aro go mo na yasu dozi nke feri wonti yazolena feri anyo na bide tele anyo ve na bide tele kwa dizu no roze sese rasul sallallahu alaihi wasallam se mu vina mo ndonge bogo na mu kopi na nalem e mo nyobe kana ge mo jele umar ibn khattab nga sabu wa boza ndebi woga na lembele nga setele adin de tele mele biyel na bi ganya fina yondo nga nyodo isi nyonyo na ling se la tele do mele tele mele bela bo rose du yudi tele se dozire bambe zuwa mati dozire de tom be damana ero de ide weni yane dozire dana bambe zuwa mati dozire de tom bebeng erwe no dozi na wazanda bede ko junda sese abege erwana nyavne nyondom nganyo dozi sese nyazo kwero ko apuda kende fulazinye de wombre so walizinya biti wazanga da alafia sese lele be yutle nga se so de matre daga be gale fanjinahu ashab as-safina e soro ko na matande binu hude tom bazu kwero da baso linda nga malzei ena wumba malzei na kwero dena alafia biyela na be gayo dozi sinyo kwero da linda kinde nanya be gale herige bembe zebele zinya biti wada bo wole nya mele sinyal le biti wonti yote dana sowal zinya lafia wombire gusida wonde yote dana sowal zinya lafia belado doge waman nama wonu wondum waraa fi manamihi yashrabu alma nga wodozi ede donda ebena de wonyo lenna
fa innaha najatun tayyiba isbige kele zoga kazangi bo wole sese so wa mate se wombir nga bige wezu kindana linge mo ala nabe bil na nyo dozi se nyonya nyol mbigal hirige ko bongi wa man ra'a fil manami inna as-samaa tumtiru alayhi fa alayhi an yubadir bit tawbati ila Allah anyo dozi so ni ringa wondongo dozi sese tewani ina awa guruba zi istighfar lam egala hache doge anyin donku bonimle ikade be se mazi delu mazawa tele de alhacho wala nakase yelete illa tuba kam se do sawru ko wonjo kama sawa maswa amtarna alaihim mataran fasaa matarun munzirin eso singame yele tew enewe tew bongi kenewe eso tew kida venu mele on kime yele kenewe mbaba vumba so be gizi baso be dana borose bi yele na jamo malwamba girmamba sese rano lo gon bo mona imam bun sirin ejo ede halaka da wa wuli chow badala ba chona nga bada kodon sese alfa keden vo modozi sese mo mai ya sibe seso mo mai ya bide ku to luga suwe naga alfa veri sese alfa ben wazan da tinna nga alfa sese nyallan haji binje ele jon naga wagana ogudu salfa modozi se mo mai ya so bugu to luga suwe wabe ele wazan da na lawa le anyin dom nge veri sese nyo yege ngme luge bumbo zwe chenya noni be salfa to vunu nge mege ngme luge madamara ga ngme lem biyel na jamo ya de ke kodon tige ama ya ra wandinde ndana sira kazamba ya anyin doma wa ya he be de kera kazamba yo zina ba ya ngu de kanyin doma wo zina do ba ya biyel na ya diga barnga bodozi amma bide kutoluwa lendende kama bazan daga alfa wa bem kada wazin fi nas bil hajj yatuka rijala surat hajj da aya kuna lube so vera nabi ibrahim se ebo ya ira alayhi salam subakon bala haji banga no ngaba koni na bare ka jo ku chawti bakali na kaba bakasir nga da bakoni we bel wazan da na legeru kazane be very less wallan haji na so dai ko da Allah haji benemu we ben cheni zandanan ga wagana azan de do feri le thumma azzana muazzinu ayyatuha al'iru innakum lasarikun annabi yusuf alayhi salam de tonda yaro de tongo gonenna baadu yaro eya e feri sme womba me go jora kunwa kone de dar na sela ke kuna minge ngmela abla cheni mu anyin dom mu nang melo mele bi yelena be de keba wenu ovulu ko no do wan dem sese manu odozi na dom mele manu odozi na dom mele andalla kar nyen zala so de bana da e so ru ko ne lesda alafia e so ile asudu dozi ronde de vada alhirna e so ile dozi kazande e so kele dozi chuta inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid so fara duniya kazangi fara lahira kazangi so lezda lafiya so cheda na mo koda de sida malombar nga so chewe so ile bevezi dal so cheda na mo koda de jingiri so fakku kardina ballan na be tezra ke so fawe be tezra ke so bodwe so dwal barka darga do jocina so fada do de la darga do zole de la so fada de la so uru ko ne fuza alamiru wa chilida
malon bo barnga be ze so jingir kana kadana mi da baw ni go ale so ili ka bar ziki ka zona woni da be zele na so ili dar ziki ko widana so fada la fiya be kadu dal barka takabal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim société da la fiya société da la fiya so le da ci wona wo musibel zida islam dana so e paz adini islam e paz malwamba e so e yo kafirinsi e so yo kafirwa e so edmezwe e so paz malwandi e so paz malwandi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.